Ayan na. Ayan na. Wow. Good morning, Davao City. Kakain na naman si King Patag. Go! Biryani daw tayo, bro. Biryani tayo. Alright. Delunor. Okay. Bangoy Street. Naro dito sa traffic light. Tapos mo ng parking lot sa front. And then mauni ang Danny's Palace, Shawarma and Grill. Tara, sunod ta. Mauni yung ground floor. Bro? Taas na. Dapat dito sa taas ni? Mas nice dito? Okay. Ari sila, sir. Hi, sir. Nice sa taas daw. Adtuan na to. Look at this kebab. Ayan. Authentic na shawarma, oh. So, bro, eto na. Ito na. Muna siya si sir ako mag-prepare sa atong food. Hi, sir. So, muna siyang chicken shawarma, sir. Yes, sir. Pila ang isa ka? Regular size, sir, is 129, while the overload is 260. How about the beef? The beef, sir, is 139. 139. Regular size. Regular size. Yes, sir. Tapos ang iyang katong Overload, sir, overload, is 275. 275. Kaya siyempre beef, tanawa. Muna siya ang beef. Baon na yung lahang menu. So, i-post lang ninyo kung gusto ninyo makita. Yes. Yes, sir. So, pagsulod ninyo, mauna yung ground floor. Pero ingon sila, mas better na nata sa second floor. Let's go. Wow. Pagsulod pa lang ninyo sa second floor, mauna ninyo makita. Very nice. Ayan, no? Hi, guys. Kumusta? Sure. Boss, kung mag-date ra mo, dari mo sa ilang cubicle. Yeah. Diba? Bro, so, unsa imong masulti sa ilang place? Kay legit na. Junior. Isa ka chicken. Excited na ka sa imo ang shawarma. Guys, kung namo sa Davao, i-try ninyo mo ato diri sa Danny's Palace, Shawarma and Grill. It's a Lebanese cuisine. So, sure kayo na authentic kayo na ilahang mga gina-serve diri na pagkaon. Mao na ilahang shawarma. Pag makakita mo ani, inganing style ng legit din siya nga pagluto sila ng shawarma. Look at that. Tapos mo na ilang beef. Wow. So we ordered beef, chicken, and ang ilang biryani. You get that. Wala dito lagi tipid with ingredients. Ayan. So first time na kumukha ako ng shawarma nga na ay parsley. Alright. Wow. This is something really good. Look at that. Asa mo makita ang shawarma na yung serving? Only here. Sa Danny's Palace. Ayan na. Ayan na. Garlic sauce na sir? Ayun na siya. Ay. This is how they wrap their shawarma guys. Ayan. Ayan na. So, isang tawagin nga ng style sir? So, karon gina-toast ni sir ang mga order na shawarma? Maluto na bread. Okay. Para maluto daw ang bread. Crispy. Chicken shawarma ni siya guys. And they put garlic sauce. Wala siya paste there. Grabe siya ka-thick. Ano sir, mga siyang chicken kofta, cheese tao, which is chicken siya sir. Chicken. And, beef kebab, and beef kofta. Beef kofta. Ah, nice. So, ingon ni sir morning beef kofta.
beef kebab, chicken. What's that, sir? Chicken kofta. Chicken kofta. Cheese tao pa ito. Alright. Let's go. Thank you, sir. Okay. The chicken. So, Who wants chicken? Shawarma. Here's your chicken. Isa kadako ni siya gihati. Look at that. Sure. Wow. Biryani gaming. Yes, ma'am. Okay, naabot na mong order. Guys. Chicken biryani family size. They use basmati rice and grilled chicken. Of course. So, kumusta ang ilahang beef shawarma? Beef shawarma, okay naman. Basta naman sa taste natin. Yun na, masarap. So, ano yung... ano yung shawarma mo? Beef shawarma. Beef shawarma? Shawarma with hot Spicy sauce. sauce. Okay, sige, try mo daw. Ilan ang kulang na spoon and fork? No. So, kumusta ang lasa? Wow. The best. How about you, attorney? Sarap. Kumusta ang lasa? Kumusta ang shawarma? Lasang authentic. Authentic talaga. How about the pasta? Sarap. Mother, kumusta ang pasta mo? Ah, good. Siyempre galing kasi ito siya ng Saudi kaya alam niya ang lasa. Okay bro, first bite ng biryani, chicken. Sobrang sarap. Para na sa ibang bansa. Oh, talaga. Pumunta ka ng Saudi pare. Lebanon. Punta kami ng Lebanon. Pares lang ang lasa, Parehas lang. Parang biryani. Good. Let's try the beef shawarma without the sauce. Bismillah, first bite. Wow. Mauna ang lasa sa tinuod. Kung authentic na shawarma, maudyan din. Tausaw natin sa garlic sauce. Okay. Okay, this time the hot sauce. Let's try. Bismillah. Wow. Rami ang hot sauce na. Hot sauce. So this time, let's try their let's try their biryani chicken. The basmati rice. Look at that. Oh. Take 2. Chicken biryani. Speechless. Traditional, authentic, legit na biryani. And the chicken, i-grill nila ang chicken. Muna siyang Lebanese style grilled chicken. Okay. Wow. Kung Pinoy imong panlasa, I think 50-50 lang na maganahan ka ni. Pero kung food enthusiast ka or food lover, di ka mapili og kuan sa culture traditional. Maganahan siya kaning biryani nila. Kaya siya yung panlasa niya Arabic, masarapan niya. Ang ilang chicken lami eh. Ang chicken nila. Lami ilang chicken. Chicken flavor mo. Napaka lambot. Napaka lasa. Wow. This time parsley salad. Okay. Can you imagine the taste of parsley with the twist of biryani? Yan. Bismillah. Yeah. Oh, ganahan mo kong parsley. Ginakilaw na ako niya. So, it's good for your health, actually. Kana social na nila. So, sa
perfect combination, guys. Parsley, the chicken salad, I mean the parsley salad and the chicken biryani. Ayan, ayan. Ito. Okay, look at that. Again. Wow. Wow. Tumaan. Biryani to. The best biryani nila. Pag mo tumog Davao, you should go here sa Danis Palace and try their biryani. Any kind of biryani. Ang sarap. Wow. Dili sila nakahalang. Tama lang. The best kayo ang ilahang parsley salad. Sa kalami, paborito kayo ni King. Sige Brad, one full spoon. Pang social lang panlasa. Gikan ni siya kuan Saudi. Sige, one spoon. Brad, full spoon. Oh, asa? Duha ka family size na hurot nila. Tatlo lang sila. Pero kanigikan ni siya Saudi, bro. Naghat social. Isa ka full. This is kangkong. Parsley salad. Paborito niya? Sa? Plus, lamihan na siya, butangan na niya sauce. Lamihan na siya, butangan niya sauce. Di ba, Brad? Sige na, Brad, butangan niya sauce. Paborito sauce ka na. Ari, lami kayo, paborito lami. Ayan. Gibutangan og salsa ang parsley salad. Sige, try. Namiss niya ang Middle East. Wow. Oh, legit. Kaya best.